Pues entonces nakpat era, Jesús uchekte supa otronyar, tut kora uyahkanuarop tama uti enushiha, she ukapa Tiberias. Y lo que numuy era, ya turu Pedro taka Tomás, she aropna kwach. Y turu upan Natanael, she taritama chinam Cana, tama departamento Galilea. Y turu upan chate uyunenop Zebedeo, taka otro chate uyahkanuarop Jesús. Entonces ohrone Pedro iche. Nen kanishin tachukchay era. Y imorche. Kashin upan takaret. Entonces ochoyop tama inte barco, y janop coratoreja. Y kai upochop uchirop maquireja. Pero tama akparera, matuka ashitama uchirop. Entonces kondakai sakohpa, uwirop que ayan intewidnik, war tama uti eja. Pero machi unatop jaihash Jesús era. Entonces Jesús checocha era. Apastak, kormoshishka. Y hashirop chenop. Matotuka kachuki. Entonces Jesús che. Top zenik ichir, chik tensher, tama inohkak, yahatwa iskorma. Ipan uchop, iputka uchirop taka esian chay. Que machi uyupiop uchuyop alokoi maquireja. Entonces ahkanuar shechopespir ut meira umene Jesús uyare Pedro iche. Hash kawinkirar. Entonces Pedro shewar apatna pispis takar taka uchanesh ulapiu kwakche taka itopoi ishin tama eja ikai nu shitwa akotoi tama uti eja. Pero imor ahkanuaro era ket pop maquire barco ikai ukre op chir she utka taka esian chay esto kotoyop tuti eja porque mahash innat barco tuti eja ket pop kocha 48 brazada y kondak otoy lokoyop torerum y utahbio inteka sheshumpir torerum taka esi y yahachar inkoht chay torekah y ayan panupan y che Jesús. Kitaresi korachay tamechir she wartoktoi chuki. Entonces Simón Pedro ochoy tama barco y kai ukere pa echir esto tia takin erum y ayan meira sianchay tama echirera esto 153 y motor que ayan meira sianchay pero machi huerza echir. Entonces ohron Jesús iche. Larik isto wenik ya. Ima inte uyahkanuar kai uyupiop toake. Chiet net. Porque tu norop war unatop que hash kawinkirar. Entonces Jesús ishin tuyetzer ekah y uchami pan y kai usheretaka intentiop y panuchetaka echayupan. Pues hash era ushiar que Jesús uwirse upa tut uyahkanuarop kondakapa sutpap ishkatuham echamenop. Pues entonces kondakapa uyop Jesús kai uyupitwa Pedro she ukapa Simón uan iche. Net akaba Simón she uyunenet Jonás. Akanianka más que en morena. Y ohron Pedro iche. Niwin kiraret. Inyahta isto hoy día. Net anata kinsay inwiret. Iche Jesús. Kikikok sanen tamatunor tini wartokto akai akupsianop tamaren. Panko chente akok oveja sheashin ukoko tunor chuchu oveja. Inakpat era Jesús uyupitwa Pedro otronyar iche. Net akaba Simón she uyunenet Jonás. Akanianka? Y Pedro che. Niwin kiaret. Inyahta isto hoy día. Net anata kinsay inwiret. Iche Jesús. Kikikok sanen tamatunor tini akupsianop tamaren. Panko chente akok oveja sheashin ukoko tunor oveja. Entonces Jesús sutpa uyupitwa Pedro ushiar iche.
Net akapa Simon she uyunanet e Jonás. Era chetka ki warayahtanyt. Y Pedro ket patzahtaca ut umen que ushiar war opna tua. Hay uyahta ut Jesús. Y che Pedro. Ni win kiraret. Net anata tunor. Y net anata ken yahta oit. Y che Jesús. Kiki koksanen tamatonor tini akupsianop tamaren. Pan kochente ahkok oveja sheashin ukoko tunor e oveja. Kanin warerira que con la masta que to ani ala pia pu kocha akani to a ishin tia akaninet. Pero con la ishin y que pa no ta gente kani atutsi ut akap to a ipuksena umen otronte y ukani to a ikecha ishin tia machi ani akaninet. Pues tamar uyohroner era Jesús uchexutut Pedro kocha ketpatua achamesna tua atahza ukapa Dios tamar. Entonces ohrone Jesús otronyar iche. Inko tanipat. Entonces Pedro sutpa uwira kewar ashana tupat ahkanuar she chobespir utmeira umen Jesús. Pues ahkanuar era ha she kai we tuyetzer Jesús kondamerato achamesna. Y she kai uyupitua ke. Chiumen, tua atucha? Y conda Pedro sutpa uwira ut ahkanuarera, kai uyupitua Jesús iche. Ni win kiraret. Y wini kira tukatua anumuy takar. Iche Jesús. Hainen kani tu aturuan este que in sutpa waten otronyar. Mahash net tu anata tamatunорina. Pero net lar tanipat. Y tamarera, kai shana ishin inte ohroner tut tunor hermanop que ahkanuarera machitua achamay. Pero mahashban kocha era aropna umen Jesús, sino lo que che Jesús hashera. Hainen kani tu aturuan este que in sutpa waten otronyar. Mahash net tu anata tamatunорina. Pues hash ahkanuarera, shewar utzihpa tunor era tipa. Ipan kocha kai ingwiranumuy, ipan warin tzihpa. Y kanata que erach tunor ohroner era. Pues ayantomeira lo que uche Jesús, que machiket pa tzihpapir tara. Pero hay tzihpapir ani tunor lo que kai uche Jesús. Nen innata que matzakar lugar tamatunor orerum, ya erer aket pa ani tunor esyanjun. Tara akapa tunor ni wohroner.